Bonjour, chers étudiants. Donc, aujourd'hui, on va traiter une application, on va faire une application sur les états de synthèse. Donc, on va vite fait, on va faire parce que c'est une application un petit peu longue. Donc, euh, l'application, donc, c'est la suivante. La situation patrimoniale de l'entreprise Adalia, créée le 1er 10 2019, se présente comme suit. Donc, matériel outillage, 20 000 dirhams, matériel de bureau, 9 500, caisse 4 500, client 4 000, avoir en banque c'est 30 000, fournisseur 5 000, stock de marchandises c'est 2 000, donc les locales c'est 200 000, emprunt 50 000 et le capital à déterminer. Donc au cours de l'exercice, l'entreprise a réalisé, au cours du mois d'octobre, l'entreprise a réalisé les opérations suivantes. Donc là, il a été créé le premier 10. Donc, après, le cours du mois 10, il a réalisé les opérations suivantes. Maintenant, les opérations sont les suivantes. Le premier 10, c'est le 31 10. Donc, le travail à faire, donc, établir le bilan initial. Le bilan initial, on a les éléments que nous avons ici. Donc, c'est le matériel. Donc, le bilan initial. Donc, comment on va établir ce bilan? Donc, on a les éléments, la correction maintenant de l'exercice. Donc, on va commencer par le matériel et outillage. 20 000, matériel et outillage, c'est 20 000 dirhams. Donc, matériel et outillage, 20 000 dirhams. Donc, matériel et outillage, c'est une immobilisation corporelle. Maintenant, on a fait l'exercice des immobilisations non valeurs. On a directement les immobilisations corporelles et premièrement, matériel et outillage. Matériel et outillage, c'est 20 000 dirhams. Deuxième élément. Donc, c'est aussi matériel de bureau. Aussi, c'est une mobilisation corporelle. Matériel de bureau, c'est 9 500. C'est une mobilisation corporelle. Matériel de bureau, 9 500. Donc, troisième élément, c'est la caisse. Avoir en caisse, c'est 4 500. On va le la caisse, c'est 4 500. 4 500. Quatrième élément, c'est le client. Les créances clients, c'est 4 000 dirhams. Créance client, c'est 4 000 dirhams. Donc, client, 4 000 dirhams. Pardon. 4 000 dirhams. Pardon. Donc, avoir en banque, c'est 30 000 dirhams. La banque, c'est la trésorerie active, 30 000 dirhams. Aussi, nous avons les fournisseurs. Donc, fournisseur, c'est un solde créditeur de 5 000 dirhams. Fournisseur, c'est le passif circulant. 5 000, pardon, c'est 5 000 dirhams. Ensuite, nous avons stock de marchandises. La marchandise en stock, donc c'est 2 000 dirhams. Stock de marchandises, c'est un élément d'actif circulant. 2 000 dirhams. لما يكون عندنا les éléments كنحطهم كل واحد كنحطوه في بلاصتو ان شاء الله on doit établir le bilan initial, c'est facile, il y a pas de calcul pour le bilan initial, seulement on va faire l'équilibre. Donc nous avons aussi un local, c'est les constructions de 100 000 dirhams. Donc nous avons aussi l'emprunt, c'est le montant, c'est 50 000 dirhams. Donc maintenant, comment on va faire? Donc on doit déterminer les soldes, les éléments, on va trouver que 200 plus 20 000 plus 95 000, donc on va trouver que cette somme est égale à 270 000, la totalité. Ok? Là, la somme, donc 55 000 dirhams, 50 plus. Donc, on a un équilibre. Donc,
نقولوا بانه هذا 270 c'est supérieur à 55 000 dirhams. Donc la différence 270 000 pour trouver le capital social, 200 capital social est égal 270 000 moins 55 000 est égal, mais il a un 215 000 هو le montant du capital social. Donc c'est 270 000 moins 55 000 dirhams égale 215 000 dirhams. Donc 215 000 dirhams غادي نحطوها هنا pour faire l'équilibre. 215 000 dirhams. OK. Donc هنا باش نديرو l'équilibre غادي ترجع لينا هنا 270 000. Et c'est ça. Donc هذا هو le bilan initial. Donc, maintenant, pour la deuxième question, enregistrer les opérations ci-dessus dans les comptes schématiques. Les opérations qu'on va enregistrer, donc les opérations au cours du mois 10. Le premier 1, le premier 10, le 31 10. Donc, première opération. Donc, avant d'entamer la première opération, on doit toujours remplir avec les comptes schématiques, les comptes de situation. Les constructions, les 200 000 dirhams, on va le débit, donc 200 000. Maintenant, matériel outillage 20 000. Donc 20 000 matériel outillage. Maintenant, matériel du bureau 95 000 dirhams. Maintenant, le stock de marchandises, c'est 2 000 dirhams. Maintenant, client, compte rattaché. Maintenant, le compte du client, c'est 4 000 dirhams. Alors, on va les mettre en gras sur Combini. Donc, je vais faire sans des reports à nouveau. De nouveau, je vais okay, pardon. Par la suite, non. La caisse et la banque, non. 30 000 dirhams la banque. 30 000 dirhams. Maintenant, la caisse, 4 500. On a le compte d'IL capital social qui est 215 000. 215 000 هنا le passif لأنه هذاك le compte 215 000 passif. لأنه كيتأوغمونط هذاك le compte في passif. OK. Pardon, le crédit. Donc, crédit, لأنه هذوك sont des comptes passifs qui augmentent. Crédit. OK. Maintenant, le compte ديال
on prend auprès des établissements de crédit les filles le montant, le montant direct, pardon, on prend auprès des établissements de crédit, c'est 50 milliards. Le montant du fournisseur qui est de 5 milliards. Pardon, le montant de l'emprunt, c'est facile, crédit. Pardon. Crédit. Et le fournisseur, c'est 5 milliards aussi au crédit. 5 milliards au crédit. Donc, le même, on va les mettre en gras. Donc, moi, les reports à nouveau, dans les opérations première opération, c'est vente de marchandises, 6 milliards, la moitié par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, il a achat de marchandises, comme sur l'opération de l'achat de marchandises, elle a le compte de l'achat de marchandises 6111, achat de marchandises, 6 milliards. OK. La moitié payée par chèque bancaire. نشوفوا هذا بنيت c'est chèque bancaire. Donc هنا نمشيو لا بنك. علاش حطينا لا بنك هي تحتنا فيهم لا بنك لا كاس كيكون فيهم دي بليزيور موفمون داكشي علاش باش يبقى عندنا نتاع. دونك سي 3 مليار هنا. وهنا لو ريست كريدي فين كنحطوه في عند فورنيسور كنزيدوا الكونت ديالو دابا 3 مليار. 3 مليار كتزاد لي ديت ديال الفورنيسور فين كتزاد حيت كيطلع هذاك الفورنيسور كيطلع في الكريدي. اوكي دونك حنا درنا اون موفمونتي 3 كونت، ان كونت ديال الديبي دو كونت ديال الكريدي. اوكي ان كونت ديال الديبي دو كونت ديال الكريدي باش نديرو اللي سكون ابل لو برانسيپ de la partie double. Deuxième opération, versement 3 000 درهم à titre de caution par chèque. كوسيون اللي كنعطيو واحد لا غارونتي واحد الكوسيون على شي حاجه غناخذوها ولا شي مثلا غادي نحطوا مثلا لا راه مثلا كيلكو سوا نحطوا كوسيون على شي حاجه غناخذوها كنحطوا بحال واحد لا غارونتي فين كنديروها ديبو اي كوسيونمون. عندنا ها هي 3 مليار في الكونت ديال 2486. 3 مليار 2486. هنا كتبقى اون كريونس. علاش قلنا بان الكونت ديال الكريونس دوجور كيكون عندنا لو 4 le chiffre 4 en deuxième position. حطيناه par chèque bancaire كنمشي كنحطوا لو مونطون ديال 3 مليار. كنحطوا لو مونطون ديال 3 مليار. Pardon, 3 milliards payé par chèque bancaire 3 milliards. La deuxième opération. La troisième opération. شنو عندنا؟ هنا versement de 3 هنا pardon de troisième opération vente de marchandises 8 dirhams moitié par la banque et le reste en espèces. OK. هنا 8 dirhams. كنمشيو l'opération ديال vente de marchandises. L'opération de vente de marchandises. هنا la vente de marchandises هنا 8 dirhams وكتفورمونطا فاش في الكريدي 8 dirhams. علاش؟ لان الكونت ديال هذاك سي ان كونت ديال لي برودوي كي اوغمونت الكريدي. دونك بي لا موتي بي بار شيك. دونك هي 4000 لا موتي 4000 درهم اي لا موتي الاخرى 4000 درهم الثانيه اون اسبيس لا كيس 4000 درهم. دونك هنا الكونت عندنا ان كونت ديال البرودوي وعندنا دو كونت ديال لاكتيف اللي عيطلو. دونك 4000 لا في الكونت ديال البرودوي اي 8000 باردون في الكونت ديال البرودوي لانه فون دو مارشانديز. وعندنا 4000 الاولى درناها في لاكيس و4000 الثانيه درنا 4000 الاولى درناها في لابونك و4000 الثانيه درناها في لاكيس. دونك هي 800 درهم. هنا البرانسيب لا بارتي دوبل عطانا خديناه من الناس من الكونت ديال البرودوي واحد كريدي وديبي درنا دو كونت ديال لاكتيف. اوكي دونك عندنا maintenant عندنا règlement par chèque bancaire des frais publicitaires des frais pardon encaissement par virement bancaire des intérêts 3500. ملي كنقولوا encaissement دخلنا فلوس c'est-à-dire هاد les intérêts sont des produits. donc les intérêts aux produits assimilés كيكون عندنا في le compte 7381. ديما ملي كتكون عندنا لو شيفر 3 en deuxième position
Ça veut dire qu'il y a des produits financiers ou là qui يكونوا des charges financières 3 en deuxième position. هنا عندنا غيكون هنا في الكريدي لانه عندنا الكونت ديال الكريدي فالكونت ديال البرودوي لوغمونت في الكريدي شحال عندنا 3500 اوكي باغ لا بونك 3500 دخلنا فلوس ديال انتي برودوي اسيميلي لا بونك 3500 دونك دخلوا عندنا الفلوس لا بونك ديال اش ديال لي زانتيغي برودوي اسيميلي انكيسمون كتعني دخلنا الفلوس ديكيسمون خرجنا الفلوس اوكي انكيسمون كتعني ان برودوي ديكيسمون كتعني اون شارج اوكي دونك l'opération suivante recouvrement d'une créance client 2500 par la banque ملي كنقولوا recouvrement d'une créance يعني بحال لو كليون خلصنا حنا كنتسالو خلصنا دابا دونك عارفين ان الكونت ديال الكليون لوغمونت في الديبي دونك هنا ملي غيخلصنا 2500 غيهبط لا فالور ديالو فاش في الكريدي لانه قلنا الكونت ديال لاكتيف كيطلع في الديبي وكينزل في الكريدي دونك 2500 هذا هذه لا دونك غتكون شونطها دونك علاش دونك 2500 وغيدخل علاش وفين غندخلو الفلوس عندنا فاش لا بونك 2500 اوكي 2500 اوكي هنا عندنا هذا l'opération suivante règlement par chèque bancaire les frais publicitaires donc عندنا règlement par chèque bancaire اللي خلصنا les frais publicitaires فين كاين عندنا هذا لو كونت frais la publicité c'est une charge donc le montant ديال les frais publicitaires اللي هو 2500 règlement frais publicitaires les 2500 كنجيو لا شارج بعدا تنحطوه 2500 هنا 2500 تنحطوها 2500 تنحطوها هنايا مونطون باردون اوكي هنا l'opération suivante règlement par chèque bancaire des frais publicitaires قلنا عندنا عاوتاني paiement des frais de transport 1500 dirhams par chèque 1500 frais de transport الكود ديالو سي 1142 غتلقاو في لي charges d'exploitation frais de transport 1500 1000 pardon c'est 1500 1500 ok donc frais de transport 1500 et la charge عندنا 1500 خلصنا par chèque bancaire donc هنا غنجيو غنديرو 1500 ok l'opération suivante عندنا reçu un avis de débit pardon reçu un avis de débit relatif au remboursement de l'emprunt 9100 et les intérêts correspondants 900 دونك هنا عندنا شنو خلصنا دابا هنا بدنا عندنا واحد لومبران هذاك لومبران اللي عندنا اللي قلنا في الاول كان عندنا اللي فيه ديال 50000 خلصنا منه دابا واحد 9100 عندنا 900 ديال لي زانتيري يعني المونطون توتال هو 10 مليون دونك ملي كنخلصوا حنا لي زانتيري كذاك البرانسيبال 9100 كيتسمى البرانسيبال كنقصوا من الكونت ديال لومبران بونكير لومبران بونكير غيولي عندنا يبقى نقصوا منه واحد 9100 اوكي نقصوا منه هذيك 9100 وعاوتاني ولكن فين غنمشيو نديروا وعاوتاني عندنا لي زانتيري هنا لي زانتيري دابا ديال اش لي زانتيري سون دي شارج دي زومبران فين غيمشيو 900 لو مونطون 900 تا هو كنزيدوه سي اون شارج لي دو كونت دابا واحد ان كونت ديال باسيف و ان كونت ديال لي شارج بجوجهم يطلعوا في الديبي ياك باردون بجوجهم ان كونت ديال الباسيف ان كونت ديال الباسيف دابا ان كونت ديال الباسيف باردون
كيطلع كريدي، وان كونت ديال ان كونت ديال لي شارج كيطلع ديبي. هنا لو كونت ديالنا نقصنا منه، هنا نقصنا لا فالور دابا ديال لومبا، ما بقاتش كتسنى 50000 درهم، كتسنى غير نقصوا 50000 موان 9100. لي شارج كتطلع يعني كنزيدوها لانه سي ان كونت ديال لي شارج. فين غادي نعوضوا هاد 9100 بلس 900؟ غادي نعوضوها، هنا غادي نسولدوها باش 10000 درهم. هنا لو كونت ديال لا بونك اللي خلص لابار شيك بونكير 10000 درهم. اوكي، 10000 درهم شيك بونكير دونك ديال لا بونك تخلصات. هنا بحال كتقول غوتوني ديريكتومون، ماشي كنعطيوها شيك، تخلصات ديريكتومون من لا بونك. l'achat, donc on a achat des timbres postaux en espèces 1200. Frais postaux de télécommunication, maintenant, le montant c'est frais postaux 1200 en espèces. Donc 1200 en espèces, on a le compte de la caisse, on va dire 1200. Pardon. On a le compte de la caisse, on va dire 1200. Ok. 1200. وباش غنمشيو frais postaux de télécommunication كيطلع عندنا هنا c'est une charge 1200. 1200. اوكي. شنو عندنا l'opération suivante c'est paiement des frais de réparation. اللي كنقولوا frais de paiement des réparations. Les réparations, l'entretien et réparation اللي كنديروا la réparation soit ديال une machine, soit ديال matériel de transport, soit ديال quelle que soit la nature ديال réparation. كنسيروا عندنا واحد لو كون سميتو entretien réparation. entretien et réparation قلنا كيتكون المونطا هنا 1500. payé par هنا 1500 payé par chèque 1500. donc هنا نحطوها في لو كونت ديال اش 9500. pardon 1500. le compte ديال la banque le payé par chèque bancaire. ok. Sur l'opération suivante, c'est que vente de marchandises contre chèque 5000 dirhams. Vente de marchandises, déroule l'opération de la vente de marchandises. Vente de marchandises. 4 là, crédit, c'est un compte de produit 5000 dirhams. Pour aller le compte DLH de la banque. Non, on dit 5000 dirhams. Ok, on sur l'opération de DLH. L'opération règlement d'une dette fournisseur par chèque 2000 dirhams. fournisseur عندنا كيتاugمونطا في الكريدي 2000 درهم اللي غنخلصوه دابا، اذا غنطلعوا الديبي باش نقصوا لا فالور ديال لي ديت ديال الفورنيسور. 2000 درهم بيمون بار اوكي. 2000 درهم خلصات بار شيك بونكير 2000 درهم. اذا نمشيو للكونت ديال 2000 درهم نحطوها. نمشيو عاوتاني للكونت الاخر ديال هاد لوبيراسيون اللي عندنا versement d'espèces à la banque. versement d'espèces à la banque pièce. donc هنا دينا فلوس من لا كيس وحطيناها في لا بونك 2500. دونك كتنقص لو مونطون. دونك 2500 كتنقص من هنايا 2500 كتنقص لينا وكنحطوها فين في لا بونك 2500 كنحطوها في لا بونك 2500. تنمشيو للكونت ديال اش عندنا عاوتاني. تنمشيو للكونت ديال اللي باقا لوبيراسيون بعدا ريغلومون دي سالير باغ فيرمون بونكير. غنشوفوا هادو المهم غادي نحطوها دابا مي غنشوفوا لو تريتمون ديال لي سالير. هنا عندنا لو كونت باغ دونك عندنا 18000 درهم rémunération du personnel. 18000 dirhams c'est une charge. 18000 dirhams pardon.
18 000 dirhams par chèque bancaire. Donc, غتنزل عندنا هنا لو كونت ديال لا بنك، غتنزل عندنا 18 000 dirhams. 18 000 dirhams. Ok. هما لي زوبيراسيون دابا اللي عندنا. دونك هادو هما لي زوبيراسيون غروسو مودو لي زوبيراسيون كو نو افون. دابا غنشوفو لي سولد ملي كنساليو